गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 प्रकाश पाइला चलित वर्षर 10वीं परीक्षा फल माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर प्रकाश पाइला मैट्रिक परीक्षा फल चलित थर मैट्रिक परीक्षा पास हार रही 96.7%। चलित वर्ष ठार आगे रही झील तेज मैट्रिक फलाफल आसवा पर किसी प्रति छात्र छात्री प्रतिक्रिया सामना को आसी सफलता जदि निष्ठा थी ताहेले असुविधा भी आग को बढ़ी पारे बोली से माने सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर पुणी ओडिशा आसुचंती प्रधानमंत्री मोदी पुणी ओडिशा आसुचंती प्रधानमंत्री मोदी आसंता 29 रे प्रधानमंत्री दिनिकिया गस्त रे आसुचंती सेही दिन प्रधानमंत्री 3टी जनसभा जोग दे लोकों को संबोधित करेंगे। बालेश्वर बारिपदा और केन्द्रापड़ा निर्वाचनी सभा से जोग देवे। प्रथमे बारिपदा छौ पड़िया मध्याह्न 12टा बेले विशाल जनसभा उद्बोधन देवे। पर बालेश्वर सभा करेंगे और अपराह 3:30 केन्द्रापड़ा जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी राज्य उपसभापति गोलक महापात्र ए संपर्क में सूचना देछंती। परवर्ती खबर आसंता एही तारीख रे राहुल पुणी ओडिशा ग्रस्त। उत्तर ओडिशा को कांग्रेस रो फोकस उत्तर ओडिशा को निर्वाचन प्रचार करिबा पई आसुचंती अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। 29 रे खड़गे और 30 रे राहुल गांधी ओडिशा ग्रस्त आसिबे एने ओडिशा प्रभावी अजय कुमार सूचना देछंती। 29 तारीख रे खड़गे सकाल 11टा बेले बालेश्वर बैठक करेंगे। परवर्ती खबर प्रकाश पेला युक्त 2 कला विज्ञान और वाणिज्य परीक्षा फल प्रकाश पेला युक्त 2 परीक्षा फल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर रेजल्ट प्रकाश पाई। एका संगे कला विज्ञान और वाणिज्य एवं धंदामूलक परीक्षा फल बाहरी। चलित वर्ष कला पास हार 80.95% थिबा बेले विज्ञान पास हार 86.93% रही। सेपरी वाणिज्य पास हार 82.87% और धंदामूलक शिक्षा 68.2% रही। परवर्ती खबर आसिला पुणी समस्त गाड़ी चालकों पुणी एक बड़ खबर एणिकी आउ ड्राइविंग लाइसेंस अपेक्षा करने को पड़ोनी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय पक्षर जून 1 नुआ नियम लागू होगा जाउछि। यह नियम अनुଯାयी सरकार द्वारा अनुमोदित घरे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर रे ड्राइविंग टेस्ट दे पारिबे। जून 1 आवेदनकारी माने आरटीओ बदल सरकार द्वारा अनुमोदित घरे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर रे ड्राइविंग टेस्ट दे पारिबे और सेठारे सर्टिफिकेट मध्य पाई पारिबे। परवर्ती खबर आसंता जून 1 एही सब नियम रे बदलिब। आसंता मास प्रथम अर्थात 1 जून लोकों सहित जड़ित थिबा 5टी नियम रे परिवर्तन आसिब। एही परिवर्तन गुड़िक प्रभाव समस्त साधारण लोकों उपरे दृश्यमान हेब। यह व्यतीत यह पकेट उपरे मध्य प्रभाव पकाइब। एही 5टी परिवर्तन जून 1 घटिबाकू जाउछि। नंबर 1 एलपीजी सिलिंडर मूल्य परिवर्तन हेब। नंबर 2 ड्राइविंग मामला रे जरिमाना वृद्धि पाइब। नंबर 3 घरे अनुष्ठान ड्राइविंग अपेक्षा किंबा ड्राइविंग परीक्षा मध्य कराजिब। नंबर 4 उच्च बेगरे गाड़ी चलेबा पई जरिमाना वृद्धि पाइब। ता सहित एगुड़िक मध्य जून मास रे अपडेट हेब जहाँकि ब्याक सहित जड़ित अनेक काम मध्य अपडेट कराजि पारे। परवर्ती खबर पुणी बढ़िब एमानक महंगा भत्ता आसिला सबुठु बड़ खबर निर्वाचन रेजल्ट न आसिला खुशी खबर दरमार हेब 79,200 टंका वृद्धि कर्मचारी खुशी खबर कहले न सरे।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ଚାଲୁଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜୁନ୍ 1, 2024ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡେ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡେ 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ସଦୃଶ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ବଡ଼ ଖବର। ପାଠପଢ଼ା ସହ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ବିପଦରୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ। ସ୍କୁଲରେ ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଖାତା। ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଡାଏରୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଚ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଔଷଧକୁ ବଦଳାଯିବ। ଏହା ସହ ଜ୍ୱର ମାପିବା ପାଇଁ ରହିବ ଡିଜିଟାଲ ଥର୍ମୋମିଟର, ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ। ସ୍କୁଲ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଶୀଘ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କେୱାଇସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ କେୱାଇସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବୁ, ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚାଷ ପାଇଁ 46 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳିଆ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅବଧି ପୁଣି 3 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 6,030 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏବଂ ତା ସହିତ 18 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଋତୁରେ ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବାବଦକୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମୁଦାୟ 360 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ପୁଣି ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଏବେ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏଥିରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରେ ପୁଣି ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।